जुमे का दिन और ईद का दिन जब ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो क्या होता है? क्या वाकई हुक्मरान उस दिन से डरते हैं या ये सिर्फ एक फैलाई गई बात है? आज हम बात करेंगे कि ऐसी हकीकत पर जो शायद आपने सुनी तो हो मगर समझी नहीं, और ये सब हम देखेंगे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के मौक़िफ़ की रोशनी में। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ईद उल फित्र 1447 हिजरी यानी कि यकम शवाल एक्सपेक्टेड है कि वो 21 मार्च 2026 को हफ्ते के दिन आएगा, उस सूरत में कि 30 रोजे हुए तो चांस भी ये है कि 30 रोजे होंगे, क्योंकि पिछला जो शाबान का महीना था वो 29 का था, तो इकट्ठे 2-29 के महीने बहुत कम चांसेस होते हैं, आ सकते हैं लेकिन बहुत कम। पाकिस्तान में तो शायद वैसे ही ना है, क्योंकि यहां पे हम एक तोहम परस्ती का शिकार हैं कि जुम्मे की ईद जो है वो हुक्मरानों के ऊपर भारी होती है। अगर 29 रोजे हुए तो फिर तो जुम्मे की ईद बनेगी 20 मार्च 2026। तो चांस तो यही है कि जुम्मे की ईद नहीं होने देंगे। हालांकि कोई हुक्मरान के ऊपर भारी नहीं है, ये खामखा लोगों ने एक चीज बना ली है। जुम्मे की ईद के हवाले से जो ज्यादा से ज्यादा चीज मिलती है वो ये है कि सुनन नबी दाऊद में, सुनन इब्ने माजा में ये हदीस मौजूद है कि नबी इस्लाम से जब पूछा गया कि अगर दो ईदें जमा हो जाएं, यानी कि जुम्मा और ईद का दिन, चाहे वो बड़ी ईद का दिन हो चाहे छोटी ईद का दिन हो, क्योंकि बुखारी मुस्लिम में यह भी आया ना कि जुम्मे का दिन भी एक ईद के दिन के तौर पर शुमार किया जाता था नबी इस्लाम के मुबारक जमाने में। तो ये दो ईदें इकट्ठी हो जाएं तो उसका शरई हुक्म क्या है? तो नबी इस्लाम ने फिर इजाजत दे दी कि जो लोग ईद की नमाज पढ़ लें, सुबह आके खुतबा अटेंड कर लें, तो उनको फिर जुम्मे की नमाज के लिए या खुतबे के लिए आने की जरूरत नहीं है, वो जोहर की नमाज भी पढ़ सकते हैं। जाहिर लोग दूर दराज से आते थे, पाकिस्तान वाला हिसाब तो नहीं है कि हर गली में आपने जामे मस्जिद बनाई हुई है। ये तो आप समझें कि चंदा इकट्ठा करने का एक जरिया है, अदरवाइज जामिया मस्जिद तो एक शहर में एक ही होनी चाहिए। मुसलमानों की ये वीकली पॉलिटिकल गैदरिंग है जिसमें मुसलमानों की स्ट्रेंथ शो हो, जिस तरह के ईद मुसलमानों की एनुअल गैदरिंग है। इसीलिए बुखारी मुस्लिम में आया कि जो औरतें मखसूस अय्याम से हैं उनको भी ईदगाहों में लेके जाना है, मस्जिद में नहीं, ईदगाहों में, क्योंकि मस्जिद के लिए हुक्म डिफरेंट है, ईदगाह के लिए मस्जिद वाला हुक्म नहीं है, ताकि वो मुसलमानों की दुआओं में शामिल हो, मुसलमानों की स्ट्रेंथ शो हो। तो ये मुसलमानों की एनुअल गैदरिंग, और हज जो है वो इंटरनेशनल गैदरिंग। तो ये जो हफ्तावार गैदरिंग है, अब ईद के मौका के ऊपर जब मुसलमान इकट्ठे हो गए सुबह के वक्त, तो नबी इस्लाम फिर इजाजत दे देते थे। सुनन नबी दाऊद में, सुनन इब्ने माजा में हदीस मौजूद है कि अब तुम्हारी मर्जी है कि जुम्मे के लिए आओ या ना आओ, ताकि जो लोग गांव एरिया से आ रहे हैं वो गांव एरिया में ही जोर की नमाज पढ़ लें, क्योंकि एक खुतबा उन्होंने अटेंड करना था वो कर लिया, दैट्स ऑल, ताकि लोग मुसीबत में ना पड़े। अलबत्ता नबी इस्लाम खुद जुमा पढ़ा करते थे, उन्हीं हदीस में मौजूद है कि इंशाअल्लाह हम तो जुमा पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें इजाजत है, तुम चाहो तो जुमे की नमाज के लिए आओ या जोहर ही पढ़ लो, क्योंकि एक तकरीर तो एक दिन में आपने सुन ली। यह ज्यादा से ज्यादा मिलता है जुम्मे के दिन ईद के हवाले से। बाकी ये मिथ कहां से आ गई कि जी जुम्मे वाले दिन ईद आए तो यह हुक्मरानों के ऊपर भारी है, ये एक हिस्टोरिकल चीज है। चूंकि इस्लाम के अंदर हुक्मरान का काम है वो नमाज जुमा का खुतबा दे और ईदैन के खुतबे उसने ही देने हैं। उलमा तो इज्तिहादन दे रहे होते हैं ना, अदरवाइज तो डिप्टी कमिश्नर का काम है हर शहर में वो एक जुमा पढ़ाए, सब लोग उसके पीछे पढ़े। लेकिन जाहिर है जब उन्होंने ये काम छोड़ दिया तो फिर किसी ने तो इसको फिल करना था। खुलफाए राशिदीन खुद जुम्मे और ईद के खुतबा दिया करते थे, उसके बाद भी जितनी मुसलमान हुकूमतें रही हैं, बनु उमैया की हो, बनु अब्बास की हो, सल्तनत उस्मानिया हो, ये छोटे छोटे जो मलिक थे मुख्तलिफ जगहों पे, वो खुद ही आके खुतबा दिया करते थे। उस वक्त जाहिर है कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, कोई मीडिया नहीं था, तो पब्लिक में जरा शब के लिए खुतबे में ही आते थे, यूं हाथ लहराने और ये वो, जरा उसका भी मजा एंजॉय करते थे, लेकिन लाइव स्टेक पे लगा के। उसी वजह से फिर कहा जाता है कि जी जुम्मे की ईद जो है हुक्मरान के ऊपर भारी है। क्यों? जब वो ईद के लिए ईदगाह में आएंगे तो वनरेबल होंगे, कोई उनके ऊपर मर्डर अटेम्प्ट कर सकता है, और अगर कोई सुबह के वक्त नाकाम हुआ, उसे तो पता है कि दोपहर को फिर इसने आना है, दोपहर ही अपना काम पा रहेगा।
یعنی ایک دن میں 2 چانسز مل جاتے تھے حملہ آور کو، تو حکمران ڈرتے تھے کہ یار عید نہ ہی آئے جمعے والے دن کہ ہم ایک دن میں 2 دفعہ ونریبل ہو جائیں گے. تو وہ حکمرانوں پہ بھاری ہو جاتی تھی عید کہ صبح بھی پبلک میں آئیں گے، کوئی اٹیمپٹ کر سکتا ہے. اور کئی حکمران قتل ہوئے ہیں اس طرح. کئی یہ کی تو ویڈیوز بھی ہیں، یہ ہماری پچھلی صدی میں عرب حکمران ان کے اوپر اٹیمپٹ ہو گئی تھی. وہ عید کی نماز کے لیے آ رہے تھے یا جمعے کی نماز کے لیے، تو ان کے اوپر اٹیمپٹ ہو گئی تھی. تو حکمرانوں کے اوپر اس وجہ سے بھاری ہوتی ہے. اس کا کوئی یعنی روحانیت سے تعلق نہیں ہے، ایک پیورلی سیکیورٹی ایشوز ہیں. تو آج کل تو حکمرانوں پہ یہ بھاری ہوتی نہیں ہے. حکمران ضرور عوام کے اوپر بھاری ہوئے ہیں. عید کوئی بھاری نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تو اندر ہی پرائم منسٹر صاحب اپنے اسی ہاؤس کے اندر ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے آرمی چیف ہیں تو وہ اپنے پریمیسز میں ادا کرتے ہیں. ہاں، پریزیڈنٹ کو کبھی کبھار وہ شاہ فیصل مسجد میں لے آتے ہیں، کیونکہ ان کو اتنا ایسا نہیں ہوتا معاملہ. زیادہ تر تو ایشو جو ہے وہ آرمی چیف کا اور پرائم منسٹر کا ہوتا ہے. تو اس لیے آج کی ڈیٹ میں حکمرانوں کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے. اور اس کے پیچھے جو متھ تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں تھا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اسلام میں عید اور جمعہ دونوں بہت بڑی عبادات ہیں، لیکن جب عید اور جمعہ ایک ہی دن آ جائیں تو شریعت ہمیں آسانی دیتی ہے، مشکل نہیں. احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی نے عید کی نماز پڑھ لی ہو تو اس کے لیے جمعہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے، لیکن ظہر پڑھنی ہوگی. اب یہاں ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ جمعہ اور عید حکمرانوں کے لیے خطرہ ہے یا ان کے لیے باری ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی یا بغاوت والا مسئلہ نہیں، بلکہ عبادت میں آسانی کا مسئلہ ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب واضح کرتے ہیں کہ اسلام کسی بھی عبادت کو سیاست سے جوڑنے کی تعلیم نہیں دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا، لیکن کہیں یہ نہیں ملتا کہ حکمران ڈرے ہوں. تو یہ کہنا کہ حکمران عید کو جمعہ کے دن نہیں آنے دیں گے، یہ ایک بے بنیاد اور جذباتی بات ہے. آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ دین کو سیاست کے چشمے سے دیکھنا سب سے بڑی غلطی ہے. اسلام آسانی کا دین ہے، سازشوں کا نہیں. ہر وائرل بات سچ نہیں ہوتی. تو اگلی بار جب آپ سنیں کہ جمعہ اور عید اکٹھے ہوں تو کچھ بڑا ہونے والا ہے، تو رکیں، سوچیں اور تحقیق کریں، کیونکہ سچا مسلمان وہی ہے جو ہر بات کو قرآن و سنت سے پرکھتا ہے، نہ کہ سوشل میڈیا سے. اگر آپ کو ایسی حقیقت پر مبنی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آج کی ویڈیو صرف یہیں تک. کل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ. اللہ حافظ.